Kumusta na kamo mga bata? Hinaot unta nga ada kamo yanaha maupay nga kabutangan. Kumusta man ang iyo hilaba nga bakasyon? Kaihan na naton mo ray magkikita aton eskwelahan. Namimingaw na ba kamo sumulod ha iyo tagsa-tagsa nga eskwelahan? Ano yung mga classmates? Ginimingaw na ba gihapon kamo ha ira? Labi na gud siguro ani yung mga magturutdo. Ako gihapon, kumuusa nga magturutdo, duro na gud ang akon kamingaw han akon mga buruhaton na eskwelahan. Labi na gud ang mga estudyante. Ako hi Teacher Dodi, makakaupod ako niyo yan nga adlaw, haniyo pag-aram. Nalilipay ako na magkakaurupod kita yan nga adlaw. Temporaryo laanay kamo nga ada ha iyo tagsa-tagsa nga panimalay nga nag-aaram pinaagihan pagsuporta han iyo mga kag-anak ngang mga kamagurangan. Andam na ba kamo pamati hitaton siyahan nga pag-aram? Maupay kun sugad. Damo ha-aton ang karuyag na makagawas na ha-aton mga panimalay. Pero kay tungod hini na coronavirus disease 2019 o COVID-19, diri laanay kita gintutugutan gumawas sa aton tagsa-tagsa nga mga panimalay. Kinahanglan na sumugod kita hit mga balaod ngan mga pahinumdom han aton mga kag-anak ngan han mga nagdudumara para malikayan naton ang sakit. Dili ba yaharumamay magkasakit yan na? Labi na kun ini tikang hamakamaratay nga COVID-19. May ada ako ipapabati ha iyo nga istorya. Bahinin usa nga bata na karuyag gumawas na ha ira panimalay. Pamati kamuhin maupay ngan intindihahin maupay an iyo nabatian nga istorya. Andam na ba kamo mamati? Maupay kun sugad. An istorya ni Ani, sinurat ni Diosdado D. Rabanzo, gindrawing ni Limuel Valle. Hi Ani, usa nga bata nga naukoy hapikas sagkahan, syudad ng Tacloban. Mahilig hiya makigmulay haniya mga kasangkayan. Wala hiya tutuguti han iya kag-anak nga gumawas han ira panimalay kay mahintungod hini nga pandemya o COVID-19. Kaya no ako diri pwede gumawas. Maupay man ang akon panlawas. Waray man ako diri maupay nga ginaabat. Waray ko man sakit. Ani, bisan waray kasakit o pinanaabat, diri ka rumigsignon nga diri ka pwede matapnan o madultan hit sakit nga COVID-19. Kay damo man nga niya na adto gawas nagmumulay. Kaya no nga ako diri pwede gumawas ngan bumuligan ni ramulay. Diri ka ruyag signon nga bakay damo ana adto gawas, pwede ka nagihapon sumubad ha ira nga aadto gawas. Pero nanay, Ani, maaram na ko nga karuyag lugod na kignulay ha imong mga kasangkayan. Pero, delikado gud nga maginawas yan nga panahon. Dili gud pinanunugutan ang mga kabataan na gumawas. masulubon ni Ani tungod nga waray hiya tuguti paggawas sa iya nanay. Ginabrihan niya ang TV na nagkita na lahan pasalida. Flash report. Nagtitikad mula ang kaso COVID-19 ha aton syudad. Ini kay mahintungod ang mga tawo na sige lagi hapon ang pagginawas-gawas sa ira mga panimalay. Ani ba kay natatapnan tungod it pag-atindir hit mga magkadurudilain ngat katitiro anira mga pamilya ngat kasangkayan. Ginaabi-abian nga tanan nga likayanan pagginawas sa niyo mga panimalay, labi na kun diri importante aniyo mga panuyo hagawas. Ayaw kamuhin ka matigahan ulo, pagsunod kitahan mga pahimatngon hanaton syudad. O Ani, pumatigahan anon siya TV? Opo, Nay. Amo ngayon ito ang rason kaya ano nga diri mo ako gintutugutan paggawas. Oo,
Maaram ako nga gusto mo makigulay ha imo mga kasangkayan. Tungod nga may adahulga din niya aton syudad nga nahabubuos nga kalibutan ni COVID-19, ngan waray pa ini nadidiskubrihan nga tambal. Mas maupay nga maukoy kalaanay hasuludhan aton panimalay. Okay po, Nay. Nakakaintindi po ako yana. Pag sumagdayon haakon kung may ada ka diri maupay nga ginaabat sugading hirana, kahadlok, diri ka nahinga nga turong himaupay, ubisan ano nga diri maupay nga imo inaabat ang imo lawas. Ayaw pag-alang pagsumatha akon ha. Kay ano po, Nay? Importante nga maisumat mo ito nga imo diri maupay nga pinanaabat para matagandayon hinpanguna nga tambal nga diri nga ito maggrabe. Amo po ba? Salamat nga damo, Nay. Oo anak. It sakit kasi nga darahan COVID-19, diri makikita ang halawa si tao, pero may ada mga senyales nga usa nga tao positive na hit COVID-19 nga sakit. Salit, kinahanglan nga magsusuman kadayon ng imo diri maupay nga ginaabat para matambal kadayon. Makuri ni isipon na hunahuna nga sakit. Okay po, Nay. Kung may ada po ako diri maupay nga pinanaabat, ngan kinahadlukan, magsusumat ako dayon ha imo. Maupay kun sugad. Ayaw gud hingalimuthan akon mga tugon ha. Sige po, Nay. Tara na, andam nan aton pangiklopon, pangaon na kita. Namati ba kamuhin maupay han istorya ni Ani nga nan iya nanay? Makarit, mga baltok na kabataan. Yan na, nga may ada kita pandemya, natural lang nga maabat kita hinkahadlok, bahin hini nga sakit. Kinahanglan nga magsusumat kita han aton pinanaabat nga diri maupay labi na kun mga sintomas hinihan sakit para matagan kadayon hinsakto nga mga pitad ngan pagsumat dayon ha aton mga kag-anak ngan kabugtuan. Diri maupay nga aton laini iging tatago nga kahadlukan. Danay, naabat kita hin pagbagohit aton kustumbre o pamatasan, mahitungod liwat hini nga mga makamaratay nga virus o COVID-19. Para aton ini malikayan, maupay good kung nakikig-istorya kita nga nagsusumat ha aton mga kag-anak, hanaton diri maupay nga pinanaabat, hapan lawas man o hahuna-huna. Para mawaraha aton hunahuna, ini nga pandemya, damo ang pwede naton buhaton hasuludan aton mga panimalay. Sugarhan pagsayaw, pagkanta, pagdrawing, magtanong, o bisan ano nga imo ayon himuon. Ini nga mga pamaagi, makakabulig ha aton nga malikayan ang kahadlok nga aton ginaabat tungod hini nga pandemya. Waray kamo sadang ikahadlo. Hinumdumi, malilikayan naton ang sakit kung matuod kita han mga pahinumdum tikang ha Interagency Task Force o IATF ngan mga pitad han paglikay han COVID-19 nga mahigot nga ginpapaduso han Department of Health o DOH. Ayo gihapon pag-alang pakigistorya haniyo mga kag-anak, kabugtuan ngan mga kasangkayan, bahinhan iyo ginaabat o ginhuhuna-huna tungod ang COVID-19. Makakabulig gihapon nga malikayan ang sakit nga COVID-19 han pagkaon han mga masustansya nga pagkaon, pag-inom han tubig pirmi, kumpleto nga oras han pagkaturog, ligayi ang paggamit hin gadget sugad ang cellphone, ngan computer hin sobra-sobra ha oras. Ang permanente nga pag-eehersisyo o exercise, ngan ang proper hygiene. Sano kita matapos hanaton pag-aradman, ginaabi-abi ko kamo pagkuhahin usa nga short bond paper. Pagdrawing hin usa nga butang nga imo gusto i-drawing o buhaton kung mahuman na ini nga pandemya. Butang inihin color nga imo karuyan. Kahuman mo ini buhaton, igsumat o igstorya kan imo nanay,
tatay, kan kuya, o kan ate, ngan kun hinuman ita ala hasulod, hindi pa ni malay ang rason kay ano imo ito gindrawing. Klaro ba mga bata? Nakaintindi ka muhan karuyag signon? Magkarit. Para liwat hakadugangan nga buruhaton, batunahin maupay ang mga buruhaton nga iginhatag haniyo magturutdo. Ayaw kang hingalimot nga ang iyo activity sheets ipapasa ha iyo mga eskwelahan kay para i-check nga i-record ang iyo mga magturutdo. Ako otro, hi Teacher Dodi. Ngan ini ang Tak TV. Tatak-takloban para hanwaraynon nakabataan.